हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मु तो एबे उठी गले गोटे कथा को देखो स्कूल टाइम है टोटाली शुणु ही ना कौटे गला स्कूल जीवानी 6टा बजला जमा नहीं ये मम्मी गाधु कर सारे उठा उठा शीत कर आस आस जी आस मौसी मैंने कौड़े गल अनिता अनिता तुम पे उठिल देखु फ्रेंड्स अनिता तुम मुह टे देखा सका देखा उठ 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 एरोप्लेन आसला उठ जा बुलिया वाकिंग एरोप्लेन आसला उठ गधा उठी पड़ेगा देखा एरोप्लेन आदिशा आदिशा ए आदिशा अच्छा उठू ट्यूशन पाठ अच्छे आदिशा अच्छा फटाफट उठू ओ चल पुओ को रेडी करे तापर देखा आद ना जम्मा नहीं बैग धरिकी ठिया है गोटे पिला बाबा पटा नहीं ठीक है 1 2 3 स्कूल टाइम ही गले बैग धरिकी नहीं पड़े अच्छा 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 फटाफट गोड़ पड़ा हाँ हनुटा बा भाई तो गोड़ बजो मौसी मौसी पड़े मौसी एमती कौन शोलु भल से शो क्या दस ना हाथ कर माँ आज उठी क्षीर गरम कर ना भल कथा ना खराब कथा भल कथा ना क्षीर खराब कथा कह क्षीर न खाइले चलो ना चलनी क्षीर दरकार दरकार नहीं आ कौटा कौच दरकार ना दरकार नहीं कह क्षीर खाइले भल लगे जगह एमती बालुंगा टोका गोटे गोटे थे तुम एमती माड़ी बस पे तो बालुंगा नुह भल पु मोर सुनाटा ना गुड बॉयटा आनी ए आनी आनी अरुआ चाउल दुटा भिजे दे मुझे कखार फुल टे नहीं आसबी जो ये कर बरा बनवा कौन कौच बाबू ने हाथ नख पड़ जाए कटा हम स्कूल पार्टी करेंगे देखिले ये काटिदेवी कि मीठा लगुच छतुआ मीठा लगुच मीठा लगुनि माँ किले चीनी पूरे दो जमा चीनी दिया हुए देख हेल्ले भी करनी पानी टिके अमनी एन ओ था आओ देबिन आओ दरकार नहीं चलो था नहीं सेमती है मैंने स्कूल सांगे सांगे नहीं जी आ टिके लेट कले मैंने स्कूल नेबेनी लेट रे नेबे उठा चलो एटा के देख एटा सब रेकॉर्डिंग हे देख स्कूल जीवा स्कूल जीवा कह शीघ्र टाइम हो गला स्कूल टाइम हो गला अच्छा चलो
चल आम जा टाटा टाटा कर दियो टाटा बंद कर दियो ये रेड कलर बंद कर दियो बंद कर दियो बंद कर दियो बंद कर दियो मैं बंद करूंगी कौन नहीं के आसो ना कुरकुरी के देले बाबा देखि दांत गोटे उठिला मो धनर बाबा देले कौन कौन देचन कार्ड देखिला तापरे ले तापरे पंजाबी तड़का এটা কোন ঘোল দহি ওয়াও এটা লস্সি ଆଉ ବାଦାମ ପକୋଡ଼ା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଏତିକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖା ହବ କି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ବସିକି ଆଉ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା ଏଠି যাব এটা କାଢ଼ିଦେବା এটা କାଢ଼ିଦେବା କ'ଣ ନେ ପିଇବୁ ଆମେ କଥା ହେବା ବସ কোটা পিবু কো লস্সি পিবু না ঘোল দই তো এবে ক কোন পড়া হলা পড়িবি গণিত ইংলিশ বিজ্ঞান সাহিত্য গণিত আজ কোন পড়া হলা গণিত ପଢ଼ିଥିଲୁ ଟି ମନେ ନାହିଁ ତ ଭାବିକି କହ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏଇଟା ନେଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତୋରାଣୀ ତ ଗୋଳ ଦଇବା ଏମିତି ରାଗ ରାଗ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଯେମିତି ପଣା ହାରିକା ବିକ୍ରି ହୁଏନି ସେମିତି ହିଁ ଲାଗିବ ବିକ୍ରି ନାହିଁ ପଣା ବଣ୍ଟା ଯାଏ ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଇଟା ତ ପିଇ ନଥିବୁ ତୁ ପିଇଛୁ କ'ଣ ସେଇଟା ସବୁ ଫଳ ହରିକା ପଡ଼ିକି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଣା ଥାଏ ସେଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସବୁ ବାଟରେ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଅନ୍ତା ଦିଦିର ମୋର ପାର୍ଲର ସେଦିନ ବାଟରେ ପିଇକି ବି ଯାଇଥିଲୁ ସତରେ ନା ଆୟୁରୁ କାହିଁ ଯିବୁ ଏଇଟା ଆଉଠି ପିଦେନେ ପିଦେଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାଗ ରାଗ ଲାଗୁଛି ମିଛ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା ଇଂଲିଶର ତାହେଲେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା କହ ଗଣିତ ମନେ ଇଂଲିଶ କଥା କହ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇନି इंग्लिश लिखा है इंग्लिश कुछ नहीं तो किसी भी पढ़ा लन के भी क्लास रे आसले नहीं इंग्लिश धर इंग्लिश अलग किसी टीचर आसते पढ़े पे ना नहीं मुझे बुझा इतने खाली पढ़ेली लिखे को विषय इंग्लिश हां इंग्लिश हां इंग्लिश रो कोन थिला सब्जेक्ट 3 क्लास पढ़ा 3 क्लास ओ 3 क्लास रो इंग्लिश ता पढ़ा हला अच्छा 4 रो गोड़ तळु करबो आउ कौन पढ़ाई विज्ञान विज्ञान कौन पढ़ा है अच्छा आउ पृष्टि सार क्या कहती लो माँ मुझे जाननी क्या कहती कौन थे पृष्टि सार सेटा मुहर काड़े चर्बी
ଆଉ ତେଲ ଘିଅ ଆଉ କେଶର ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ନେହ ସାର ସ୍ନେହ ସାରା କୋଉଥିରେ ଜଗାଇ ହୁଁ ସ୍ନେହ ସାର କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ନା ବାହାର କଲୁ ବହି ବାହାର କର ପଢ଼ିବ ପଢ଼ିକି ମୋତେ ଶୁଣା ବସ୍ ଏଠି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ନେହ ସାର ଚର୍ବି ଲହୁଣୀ ତେଲ ଘିଅ କେଶର ଇତ୍ୟାଦିରେ ସ୍ନେହ ସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏହି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ପୁଷ୍ଟି ସାର ଡାଲି ଶିମ୍ବ ମଟର ବୁଟ ସୋୟାବିନ୍ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଓ ଛେନାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟି ସାର ଅଛି। ଏହି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ପୂରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜୀବସାର ଶାଗ ତଟକା ପରିବା କ୍ଷୀର ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଗଜାମୁଗ ପିଜୁଳି ଲେମ୍ବୁ କରିଡ଼ା ନା କ'ଣ କରିବା କୋଉଟା ପରିବା ଥିବ ପିଜୁଳି ତାପରେ କରମଙ୍ଗା ଲୋ ଲେମ୍ବୁ କରମଙ୍ଗା ଅଁଳା ଖଟା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଲେମ୍ବୁ କରମଙ୍ଗା ଅଁଳାରେ ଜୀବସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜୀବସାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ମା ଇଂଲିଶ ହଉ ମୋତେ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଦେଲ ରାଇମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ରାଇମ୍ସ ପଢ଼ ବହି କେମିତି ଧରନ୍ତିନି ଧନ ନାଇଁ ଠିକ୍ରେ ବସେ ଆରାମସେ ପଢ଼ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ବାବା ନା ସେମିତି ନାହିଁ ବହି ଥୋ ଗୋଡ଼ ଉପରୁ ଟେକି ଦେବୁ ଟେକି ଦେ ଧନ ଠିକ୍ରେ ବସ୍ ଭଲସେ ପଢ଼େ ପାଠକୁ ସମ୍ମାନ ଦେ ମୋ ବାବାଟା ବା ପଢ଼େ Drinking water. She gives us ever in nature. So we want to come to learn again to water and to several duties mine. देखा प्रोटेक्ट कोटा एटा द टू प्रोटेक्ट एंड एटा ओ एटा ओ तो आमी जेटी She is the sun,
प्रणाम टेक तापरे मेक हाँ फॉर थैंक यू। तो फ्रेंड्स ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲା ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ। ଝିଅ ବି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଟିକେ ଖୁଆଇକି ଛାଡ଼ିବି। ଧନ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛେ ଲୋ? भेंडी रोटी भजा और बैगन रोटी भजा डाली मुग डाली पंजाबी तड़का। अच्छा आ भितर को खाइबाटा तो बेसी भल लागे? मुग डाल ना ताले आउ सब मु खाई दउछ। भेंडी भजा भल लागे ना? भल लागे ना? भल लागे बा ना मसला दिया भजा भल लागे ना? ना ना आउ छंचिंद्रा भजा कोन तो धन एटा कोनटा? छंचिंद्रा भजा डाली गुड़े खा खुआई देवी कि बाबा? ना हाँ हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एबे लाणी सकाळ 5:30 मो उठिकी फूल तोलिक आसी पु उठेया पाई धन धन तमे उठ धन धन तमे उठ टिके धन लु अनेलो हे देखिलो देखिलो कि एटा देखो जी आमे स्कूल जीबेटी नाई कोन पाइलु चलो मु तो बहुत थकी जाइछि माने इते टायर्ड मो गोड़ भी उठे पारन किंतु स्कूल न गले माने से ता बाबा भी मन दुख करी पार्टी भी करिवे तेन करी कष्ट पचे टिके उठिकी जाई मु ताको बाहर करी भी जाउची धनु आदनु ए बाबा आदिशा ओय हेलो ओ तू आई घर जो बुटी आई घर जो सो र टिके गडु थाई माउस आसीनी टिके गडु था निद भांगे हाय फ्रेंड्स कह देलु गुड मॉर्निंग कह देलु गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आ बाबा तमे कह देलो गुड मॉर्निंग कह दियो शुभ सकाळ कह दियो नले सुन हाय फ्रेंड्स को सुन टी मो सुनि बन जाइए धन ना हे तुम फोटो देखो केमी देखा हो हे हे एटा आदिर मुंड देखिया देखिया आदि अनिला एटा का मुंड एटा का मुंड धन्य धन्य ए फॉर
ଧନ A for ଆଦି A for ଏରେ ମାଡ଼ିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦିଏ, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ରେଡ଼ି କରିସାରି କଥା ହେଉଛି। ଓହୋ ମୁଁ ମରିଯିବି ଲୋ ମୋ ଧନ ମରୁଛି ଲୋ। ଓହୋ ଓହୋ ଚଢ଼ୁନି ଚଢ଼ୁନି। ଆଡୁ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼, ଗୋଡ଼ ଉପରେ। ଆଦି ସେଉକ କାଇଁ ଏ ଆଦୁ ଏବେ ତୋ ପାଳି ତୁ ଯା। ଯିବୁ ତୁ ଯାଇକି ରହିପାରିବୁ କଣ? ଆଦୁ ଯାଉ ତୁ କାଲି ଯିବୁ ବାବା ସାଙ୍ଗେ। ନା ମୁଁ ଯିବି। ଓହୋ हाय फ्रेंड्स मु एबे अच्छी पार्लर रे मु आज मो पो को नहीं आसी। तो फ्रेंड्स टिके फोन आसला बोली मु कथा होउथिली मो पोर आज बाळुंगामी देखि केते बाळुंगा से हुए खाली देखो कोन बेबाने मु जाउची हाथ तो गोटे गीत गा ओने एरिया गटा ठीक मुकोळ को 1 2 3 कहबी 1 2 3 कोन साडे नहीं गेला आंटी बाबा ठीक आसे नले बाहर करके डोर दे देबी लॉक कर देबी खरा जो है खरा रे ठिया हे देबो ना ठीक एते दुष्ट माने कोन कहबी बड़ हेले मो ना को रसन करबो रस सी मो झियो जितकी शांत ये तो मो झियो एतकी शांत 10 गुण से गीत गोटे नुह भल गीत गोटे ना शुण मुझे पचार कह पड़ो बाबा तुम ना कौन? आशुतोष बेहरा बेहरा आ बाबा ना कौन? ऋषिकेश बेहरा आ मम्मी ना भाग्य मम्मी ना भाग्य मम्मी किए मम्मी एटा आ मम्मी ना कौन? मम्मी मुंडो है कह मम्मी ना कौन कह मम्मी ना समस्त सुनी मम्मी ना सरस्वती सरस्वती कौन? बेहरा आ दीदी ना भाग्य दीदी दीदी कवितर फेरा कवितर चापुना दीदी ना कौन कह आद्याशा का ना हाँ आशुतोष तो मना आउ आद्याशा का ना आउ मनादु ये पेट खाला छी गुगु कथा मनादु आदु दीदी तुम दीदी आउ जेजे ना कौन
ଠାଏ କିନା ଗୋଟେ ବସେଇବି ଭାଗ୍ୟଥର ବେରା ଭାଗ୍ୟଥର ଆଉ ମାଙ୍କ ନା ଲିମା ହାଁ ଲିମା ରମା ଲମ୍ମା ରମା କଣ ବେହେରା ବେରା ଆଉ 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 ତମ ହେଡ୍ କୋଉଟା ବାବା ମାମୁ ତମ ହେଡ୍ କୋଉଟା ବାଡେଇବି ମୋ ଗଢ ହେଡ୍ କୋଉଟା ହେଡ୍ ଗଢ ହେଡ୍ କୋଉଟା ମୋ ହେଡ୍ କାଇଁ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ ଏଇନା କହିବାକୁ ଚାଲାକି କହୁଥିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଉଟା ବାବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଉଟା ଏଇଟା ଗାଲ ଗାଲ ପୁରା ତ ବେଲି କାଇଁ ହେଇଠି ବା ଏଟା କଣ ବେଲି ବେଲି ସାରିଦେଲା ମାଖି ଆଉ ନାହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଭାତ ଗୋଟେ ବାହାର କର ଆଜି କାମ ବି କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ଖାଲି ପାଣି ବହୁଛି ଆଖିରୁ ଏ ପାଣି ପିଇ ଦଉ ନା ପାଣି ଦଉ ଆଜି କ'ଣ କଲୁ ଟିକେ ପାଣି ନା ମୁଁ ପାଣି ପିଇବିନି ମୋ ଆଖି ଦେଖିନି କେମିତି ଲୁହ ବହୁଛି ଦେଖ ନିଜେ ଦେଖ କି ଲୁହ ଦେଖ ଆଉ ହବନି ମୁଁ ଆଖି ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ ଏମିତି ପୋଛିଲେ କ'ଣ ହବ କହ ମୋ ଆଖିରା ପୋଛେ ଦେଖ କେମିତି ଲୁହ ଧାର ହେଇ ବାହାରୁଛି ହେଇଗଲା ଆଉ ହବନି କିଛି এই ছাইটা লাগিয়ে দেব ছাইটারে ଭଲ ହବ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ସବୁ ହୁଅନ୍ତି ছাইଟାରେ ଏଠିକା ଫୋନରେ ସରି କହ ଚରି ନାଇଁ ଏଠିକି ଆସି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚରି କାନ ଧରିକି ଏଠି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠିକି ଆସି ଚରି ଏଠିକି 1 2 3 କହିବି ନହେଲେ ଚରି ଫୋନ ଆଗକୁ ଆସିକି କାନ ଧରିକି ସରି କହିବାକୁ ଚରି ଆଉ ଏମିତି ଫୁଲ ଆଉ ଏମିତି ଖାଇବିନି କରିବିନି ଦେଖ ମମ୍ମି ଆଖି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଗଲି ଆଜି